Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Wal maqalatu saminatu wal ishruna. Maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin. An Abi Bakrin dari Imam Abu Bakar. Dulfin ibni Jahdaro. Dulfin bin Jahdar. Asyibli rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Abu Bakar Asyibli. Bagdadiyun al-mauladu. Bagdadiyun yang bangsa Baghdad, tempat kelahirannya. Wal mansya'u dan tempat tumbuh dewasanya. Sohaba, bisa sohaba, bisa sohiba, boleh. Sohabal Junaida. Beliau bersahabat dengan Syekh Al-Junaid. Waman fi asyrihi, dan orang yang sejaman dengan beliau. Malikiyul mazhabi, yang bermazhab fikih Imam Malik. Asya sab'an wasamanina sanatan. Beliau hidup 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wasalasi mi'atin wa qabrahu bi Baghdad. Beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad. Kuburan beliau di daerah Baghdad. Wa huwa min udoma'il arifina billahi ta'ala. Syekh Abu Bakar Asyibli merupakan pembesar-pembesar arifin, ulama ahli makrifat, billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi munajatihi. Beliau berkata dalam bermunajahnya, Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a fakri. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menyukai untuk memberikan kepadamu jami'a hasanati, seluruh kebaikanku, ma'afakri, serta kefakiranku. Ihtiyaji lil hasanati, yakni kebutuhanku kepada kebaikan. Wadofi dan kelemahanku, adzi an iksaril ibadati, yakni ketidakmampuanku memperbanyak ibadah. Pakai pala tuhibbu sayyidi, maka bagaimana Tuhan tidak suka, wahai junjunganku, bihadfi harfin nidai, dengan membuang huruf nida. Asalnya ya sayyidi,
pakai pala tuhibbu sayyidi antahabali untuk memberikan sesuatu kepadaku tamsahali yakni engkau memberi maaf bagiku jami asayyiati ma'aginaka maulaya anni seluruh kesalahanku disertai maha kayanya Tuhan ma'aginaka maulaya Tuhan ani dariku adabi fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka yakni dari menyiksaku karena sesungguhnya keburukanku tidak akan membahayakan engkau la tadurruka wa hasanati dan kebaikanku la tanfa'uka tidak bermanfaat bagi Tuhan. Waqad ajazani ba'dul fudolai an aqro'a ba'da sholatil jumu'ati sab'a marrotin hadhil abiyati asalasata. Sungguh telah mengijazahkan kepadaku sebagian ulama terkemuka membaca setelah sholat Jumat 7 kali bet yang 3 ini min bahril wafir dari bahar wafir. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil azimi wa amilni malatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi ilahi lastulil firdausi ahla wahai Tuhanku aku bukanlah termasuk ahli surga Firdaus wala aqwa ala naril jahimi dan aku tidak kuat menghadapi neraka jahim. Fahab li zallati waghfir dunubi maka berikanlah ampunan terhadap kesalahanku dan ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafirud dambil azimi karena sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun dosa yang besar. Wa amilni malatal karimi wa amilni perlakukanlah aku muamalatal karimi sebagaimana engkau perlakukan orang-orang yang mulia. Wasabitni ala nahjil qawimi dan tetapkanlah pendirianku ala nahjil qawimi atas ajaran yang lurus. Hikayatun satu hikayat Qodima Shibliyu Imam Abu Bakar Asyibli pernah berkunjung ala Ibni Mujahidin kepada Ibnu Mujahid Fa'anaqohu Ibnu Mujahidin lalu beliau dipeluk oleh
Ibnu Mujahid wa qabbala baina ainaihi, dan dicium antara kedua matanya. Pasuila andalika, lalu Ibnu Mujahid ditanyakan mengenai hal itu. Faqala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa qad aqbala sibliyu faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, dan waqad aqbala sibliyu, dan sungguh Asyibli, Syekh Abu Bakar Asyibli menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ilaihi, berdiri menyambut Syekh Abu Bakar Asyibli. Wa qabbala baina ainaihi, dan beliau mencium kening di antara kedua matanya. Faqultu ya Rasulullahi ataf'alu hada bisibli. Lalu saya bertanya, wahai baginda Rasulullah, ataf'alu, apakah apa yang telah engkau perbuat hada bisibli, apa yang telah engkau perbuat ini kepada Abu Bakar Asyibli? Qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya, innahu lam yusolli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Ya, sesungguhnya Abu Bakar Asyibli tidak akan sholat fardu illa wa huwa yaqra'u, kecuali ia membaca di akhir sholatnya, illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali ia membaca di akhir sholatnya, setelah sholatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat At-Taubah, 2 ayat terakhir At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ila akhiril ayataini, akhir 2 ayat. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati takdim kepada Tuhan ya Muhammad. Fasa'altu Asyibliya, lalu aku bertanya kepada Asyibli, amma yaquluhu ba'da sholati, amma yaquluhu, tentang hal yang dibaca beliau setelah sholat. Amma yaquluhu ba'da sholati fazakaro mislahu, lalu beliau menyebutkan sama seperti itu. Wal maqalatu saminatu wal ishruna, maqalah yang ke-28, an Abi Bakrin, dari Imam Abu Bakar Dulfin ibni Jahdaro, Dulfin bin Jahdar Asyibli rahimahullahu ta'ala, mugi-mugi ngarahmat ing Abu Bakar Asyibli Allahu sopo Gusti Allah ta'ala kang maha duhur, ya Allah, Bagdadiyun kang bangsa Bagdad. Bagdadiyun iku bangsa Bagdad, al mauladu utawi kang den lahiri,
al mauladu utawi panggonan lahir, wal mangsaulan tumbuh dewasa, sohibal junaida, sohiba boleh sohaba, sohiba kang marengi ya Abu Bakar Asyibli al Junaida ing Syekh Junaid, waman lan wong pi asrihi kang ing dalem zamane Junaid boleh kang ing dalem zamane Asyibli, Malikiul mazhabi kang bangsa Imam Malik mazhabe, asya sabaan wasamanina sanatan, asa wis urip ia Abu Bakar Asyibli sab'an ing dalem 7 wasamanina lan 80 sanatan taune, wa mata lan mati sanata arba'in wasalasina sanata arba'in ing dalem tahun 4 wasalasina lan 30 wasalasi miatin lan 300 waqobruhu utawi kubure Asyibli bi Bagdada iku ing dalem Bagdad, wahwa utawi Abu Bakar Asyibli min udoma il arifina iku saking piro-piro panggede ulama ahli makrifat kabeh billahi ta'ala ing Allah ta'ala, qala wis ngadauh iya Asyibli pi munajatihi ing dalam munajahe Asyibli, ilahi he pangeran ingsun, ini satuhune ingsun ahabu iku demen ingsun an ahaba ing yen aweh ingsun ngawehi ingsun laka kaduwe tuan jami'ah hasanati ing sakabeh kabagusan ingsun, ma'afakli sartane kapakiran ingsun sartane pakir ingsun ae ihtiyaji lil hasanati tegese kabutuhan ingsun lil hasanati kaduwe gawe bagus, kaduwe piro-piro kabagusan, wadofi lan lemah ingsun ae adzi tegese lemah ingsun an iksaril ibadati saking ngakehaken ibadah, pakai pak maka haleka pripen la tuhibbu ora demen tuan saidi he gusti kita, bihat piharpin nidai kalawan ngabuang huruf nida, antahaba ing yen ngaweh tuan li kadue ingsun ae tamsahat tegese ngahapus tuan li kadue ingsun jami'a sayiati ing sakabeh piro-piro dosa ingsun, maagina kasartane sugih tuan maulaya pangeran ingsun nungurus ingsun ani saking ingsun ae adabi tegese adab ingsun, pa inna sayiati maka satuhune kakurangan ingsun dosa ingsun la taduruka iku ora midorot iya sayiati ka ing tuan, wa hasanati lan utawi kabagusan ingsun la tanpa uka iku ora manfaat iya hasanati ka ing tuan, waqad ajazani ba'dul fudola iklan teman-teman wis ngaijajah ken ing ingsun ba'dul fudola sopo sebagian ulama ahli fadilah an akroa ing yen maca ingsun ba'da sholatil jumu'ati ing dalam sause sholat Jumat sab'a marotin ing 7 balenan hadihil abyati asalasata ing iki piro-piro bet asalasata kang telu min bahril wafiri saking bahar wafir, ilahi lastulil firdausi ahla, ilahi he pangeran ingsun lastu lil firdausi lastu ora ana ingsun lil firdausi kadue surga firdaus, ahlan iku ahli wala aqwa ala naril jahimi lan ora kuat
lan ora kuat ingsun ala naril jahimi ingatase neraka jahim. Pahabli maka ngaweh tuan li kadue ingsun zalati ampunan kasalahan ingsun wagfir dunubi lan mugi ngahampura tuan dunubi ing piro-piro dosa ingsun. Pa innaka mangka satuhune tuan gofirud dan bil azimi iku kang maha ngahampura dosa al adimi kang gede. Wa amilni lan mugi ngapelakukeun tuan ing ingsun muamalatal karimi kalawan perlakuan wong kang mulia. Wasabitni ala nahjil qawimi lan mugi nganetepkeun tuan ing ingsun ala nahjil qawimi ingatase ajaran kang lurus. Hikayatun utawi iki iku siji hikayat Qodimasyibliu ala Ibni Mujahidin wis kunjung Asyibli sopo Syekh Syibli ala Ibni Mujahidin ingatase Syekh Ibni Mujahid pa'anakohu mangka meluk iya Ibni Mujahid ing pa'anakohu Ibnu Mujahidin mangka meluk ing Asyibli Ibnu Mujahidin sopo Ibnu Mujahid wa qabbala baina ainaihi lan nyium ia Ibni Mujahid baina ainaihi ing dalam antara mata rorone Asyibli. Pasuila andalika maka den takon ia Ibni Mujahid andalika saking mengkono mazkur. Faqala maka ngadauh ia Ibnu Mujahid ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wis ningali ingsun ing nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalam turu. Waqad akbala lan teman-teman ngahadap ia anabi waqad akbala Asyibli lan teman-teman ngadap Asyibli sopo Asyibli. Pakoma maka ngadeg anabiyu sopo kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakoman nabiyu sallallahu alaihi wasallam ilaihi maring Asyibli wa qabbala lan nyium ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi ing dalam antara mata rorone Asyibli. Pakultu maka ngucap ingsun ya Rasulullahi hei Rasulullah ataf'alu ana tagawe tuan hada ing iki bisibli kalawan Asyibli. Qala maka ngadau ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am enggih innahu satune Asyibli lam yusolli iku ora salat ia Asyibli paridotan ing salat padu illa wahwa angin wahwa hale utawi Asyibli yaqra'u iku ngabaca ia Asyibli khalfaha ing dalam sause salat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ing ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini maring akhir ayat roro. Wa yaqulu lan ngucap ya Asyibli sallallahu alaika ya Muhammad ing lapad sallallahu alaika ya Muhammad. Pasa'altu maka takon ingsun Asyibliya ing Asyibli amma yakuluhu saking barang yakuluhu kang ngucap iya Syibli hu ing ma ba'da sholati ing dalam sause sholat. Pada karo maka nutur iya Asyibli mislahu ing saumpamane mongkono mazkur. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Allahumma amin. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Allahumma hdina syiratal mustaqim.
syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.